Kasi, how do you feel? Fine, you say fine. Hoy, liko na, hoy. Main Manobela, liko. Ay, kasakit mo din si Padjak, oy. Walay ka nang selekta nga sound diha. Teng kaleng 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 Tinining. Oh, river cruise. Pandesal mo po. Yay! Hi! Oh, say hi! Hi. Ice cream. mo. Kana. Yasita, oh. Kanaya si Takana. Hindi siya ate, purong naman talaga. Kelsey! Hello. Kapoy na gusto. Ito sa ura. Ay, dito ko mahadlok mabanggas mga bisikleta. Nagtinta man gani na sila, oh. Oh, tindak! Ay, kay padong ni Kuan. Gunong tint mo sila. Kelsey! Uy. Ay, damay ho, damay. Masa man ito tukar sa selecta? Uy, nakalimot na lagi ko. Ting. Ang pangitaan dito Kuan. Yeah, YouTube tabi, YouTube. Ang kasi Ano mga diha? Krem, ano? Ay, ako. Itlog mo na oren. Wapa kang driver, oh. Oh. Unsa naman ni among batiyasag background music ay love song man? Kelsey. Awang man akong man gipang tangtang ag mga rak. Hoy, why disco dara? Palit mo ice cream na Kelsey ice cream ina. Krem. Ice cream for sale. Sa ice cream. Shout ice cream. Ice cream. Unsa man ni among driver? Nagpo-protect iro, oh. You love me. Wow, look at the water. Beautiful. Wow. How about Kelsey? Wow. Huh? Unsa daw? Oh yes. Look at the flowers, baby. Flowers. Wow. Flowers. Say that you love me. Oh, saan naman eh? Oh, ge. Kutas. Abutos na yawan. Kutas na kayo! Abot na yawan. Lupig pa yung nagkuhan na nila. Lagi. Hehe.